Ronald Eden. Eric. How many charts ba yun? Eric. Isa na sila? Sige. Ay, Sir Gilbert. Isa ka na. Jen. Jen. Josh Play. Josh. Ayun eh. Nervous! Kasi
More one. Josh J. Peter Charles. Mami Eden, papakilala ko kay ano, kay Miss Pang. Ma'am Pang! Ka na si Mims via Alta Rabina. dalawang champion. Laro pa tayo dalawa. Masarap daw ah, yung kaya ano nakita ko ng sana. Ay, may himna.
Yes. Open nila naman yung open lang. Kasi kasali ako sa Facebook na. Pero ma-open na all day, hindi tayo pwede. Points na kami, I'm happy. Ay, mamaya. Hindi yung second, season 2. Sa ano? Pam naman, nakasar to. Kala ko, Ngayon, isa pa lang kami tumayo. Let's split tayo. Ano, may